ayaw gyud ni buhata kung dili mo gustong ma-restrict or worse, palayason mo ni Meta sa iyahang kalibutan. Okay. Nakabutang ni kung nakakita mo diha ha, in-ani ang mo notify ninyo. Okay, in-ani sa dako ang nadawat. Ni pop up lang ni sa ko ang timeline karon mo ni ako i-share ninyo. Okay. Your account is at risk of being restricted. Kinsay makarelate ana? Ha? Kinsay makarelate? Kadto makarelate, makaingon gyud nga sakto gyud. Number one, okay, na nakabutang three. It's against our community standards to mislead people or Facebook by things like the following. Okay. Misrepresenting your identity. Misrepresenting your identity. Maghisgot ta diri og Facebook profile. Ako na ning na-content before pero akong i-subli sa pagpahibaw ninyo. No. Kining misrepresentation sa imong identity. Especially kung Facebook profile. Now, kung sa buti pasabot nini, kinahanglan sa imong Facebook profile, klaro man gyud ha, naa na diri gikan gyud ang Meta wa ko nabuot-buot. Kung unsay imuhang tinuod nga identity, munay imong ibutang sa imong Facebook profile. Imong ngalan sakto. Kanang imong ngalan muna ngalan nga imong gi-submit pod didto sa pagkuha nimo og tax identification number kon TIN nga imong gigamit sa pag-fill up nimo sa imong payout account.